Good morning, no. Sa mga na-Binance, naipahalipay si Binance already to earn $60 in BNB by doing 4 simple tasks. Kanalay sundon mo. Get friends to sign up with Binance and successful verify the identity. Tapos make a minimum crypto purchase of $10 equivalent using bank card. Number 3, conduct a minimum trade of $10 equivalent of Binance Spot. Number 4, boost your knowledge by reading a dedicated article on Binance blog. Patulon nyo is sayang po ng $60 almost. Siguro pila kasi $60, mga 4,000 kaya siguro. Sayang po. Tick lang to nimo, quest to earn. Join now. Just join na lang. So mga lang, gusto lang. Start mission. Daw, just invite friends. Sa mga na-Binance lang, kung gusto mo kung Binance, gamitin Binance. Number 1 to 2 wallet na yun. Okay, yun siya. Tapos buhato lang is mga sa mga mission list, no. Ang pinakadali dire is nagit siguro. Para sa kuha is kaning invite friends. No, natural gyud ang mag-invite kag wala na libre raw eh. Kaya maklaro. Invite friend. Taga-invite nimo is na kay $4. Sayang po nimo pa-invite ka. Dali ra man kay magpa-verify og verify og account sa Binance. Taga og $4. Up to 10 friends na gid siya. Okay ra. Na kay $40, okay na. Diba? Tapos kanis buy crypto with a bank card. Wala ko siguro. Wala ko Tapos make a spot trade o kaya ra ni. So mga pa sa spot trade, search ni sa YouTube kay wala di pwede mo kag trade goodbye yung kwarta na pero udali ra na siya buy low, sell high lang muna siya. Tapos discover Binance best crypto tools, mga ansiranan siguro mag-quest ka yan siya, $2 dala po na siya. Tapos sa pusan is $10 bonus unlock by completing all quest. By free na siya unlock. Wala lang kayo pero pinakadali gid diri actually is invite lang kag friend, no. Kato lang sa mga na Binance, no Binance may na lang palipay ni Binance sa inyo $60. Okay, start lang ni mo mission kana lang. Okay, good day.